हेलो बंधुসকল नमस्कार আপোনালোকৰ চেনেললৈ সো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো शुरू तो ही चप जैसे बादा मखना अकड़े तू में कमजोर जान के जगह तेरी टाइम तेरा डांग मेरी वैन तेरा और रही खड़ा बासी उथे বলবি हार्ड बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है धीरे चल कोई घाई नहीं है आजा टायो टायल मने तले से तो घायल मने साथ पाउडर दे मने पले दे डली हेलो बंधुসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰি দিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰ ন আপুনি ফাৰ্ষ্ট পায় আৰু ভিডিওটো ইমানে শেয়াৰ কৰিব কি কম আৰু আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব লগতে কমেন্টত জনাব যদি ভাল লাগিছে বেয়া লাগিলেও কমেন্টত জনাব হা আজিলৈ বাই কাইলৈ আকৌ লগ পাম।